country that they are calling Malaysia. Never again in my life island hopping in Sabah, which is also in Malaysia, by the way. So we clamp another aeroplane and go to Sabah. Mind you, my two friends are Ugandan and Indian, so one of them is black. We get to Sabah. By the way, in the plane, people were staring at us like the black people. They had never seen black people in their lives. That should have been our first clue. Anyway, we get to Sabah. We go through immigration, which I don't understand why, because it's a domestic flight, but we go through immigration. My Ugandan friend and I hand over our passports to the immigration officers. Then they take the both of us, only the two of us, only two black people in the line. They take us into a separate room. So we are there alone. And then after a while, they come back in. They hand my friend's passport back to her. But they are like, for me, I am not allowed to enter Sabah. And I'm like, I'm sorry, I don't understand why. He said, and I quote, "We do not allow your kind here." Listen, when I was finally leaving that country, on the queue to get onto the plane, 5 security agents in riot gear surrounded me, started asking me questions. Where are you coming from? Where are you going? They took my passport off me. They were flashing it with different lights to see whether my passport was fake. See, if I ever step foot in Malaysia again. Alright, I've been to, I don't even know how many countries, over 30, and there's one country that I will never go back to. I went to Malaysia in 2023, I think. It was my second stop in Asia. I started in Japan, which I had such a good experience in Japan. I loved it. Oh, sorry. I loved it. And then I went to Kuala Lumpur, and I barely left my hotel room. Honestly, anytime I went out in public, I just felt like I was being stared at. Actually, I didn't feel like I was being stared at. I was being stared at. And it wasn't the kind of stares that you get in some countries where it's like they're curious. No. It was like disgust. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa kisah wisatawan Afrika yang beredar di media sosial menyoroti pengalaman tidak menyenangkan mereka saat berkunjung ke Malaysia. Seorang pria asal Afrika menceritakan pengalamannya pada 2016 ketika berlibur ke Sabah bersama 2 rekannya dari Uganda dan India. Alih-alih disambut ramah, ia mengaku mendapat tatapan aneh soal masyarakat setempat belum pernah melihat orang berkulit gelap. Situasi memburuk ketika ia dan temannya diperiksa terpisah oleh pihak imigrasi. Paspor mereka ditahan, dan akhirnya dilarang masuk dengan alasan tidak jelas. "Kami tidak mengizinkan jenis Anda ada di sini," ungkapnya menirukan pernyataan petugas. Karena tak ingin mencari masalah, ia memilih meninggalkan Sabah. Namun, di Kuala Lumpur pun ia merasa mendapat perlakuan diskriminatif. Ia mengaku ditolak masuk ke restoran hanya karena berkulit gelap. Bahkan ketika meninggalkan Malaysia, ia dikawal aparat keamanan layaknya tersangka. Kisah serupa juga datang dari seorang wanita Afrika yang berkunjung ke Kuala Lumpur pada 2023. Ia menyebut tatapan masyarakat membuatnya merasa tidak nyaman. "Itu bukan tatapan penasaran, tapi seperti tatapan jijik," ujarnya. Menurutnya, pengalaman ini sangat berbeda dengan Jepang, negara yang ia kunjungi sebelumnya. Dari perbincangannya dengan beberapa orang lokal, ia diberitahu bahwa memang ada pandangan merendahkan terhadap orang berkulit gelap di Malaysia. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa banyak wisatawan Afrika mengalami diskriminasi di Malaysia? Pertama, ada faktor sejarah dan stereotip sosial. Komunitas Afrika di Malaysia relatif kecil, dan sebagian masyarakat masih mengaitkan mereka dengan citra negatif seperti penipuan atau pelanggaran visa. Media yang kerap menyoroti kasus kriminal melibatkan warga Afrika semakin memperkuat generalisasi tersebut. Kedua, isu rasial di Malaysia sendiri cukup kompleks. Negara ini memiliki sejarah panjang ketegangan antar etnis, sehingga sensitivitas terhadap perbedaan ras dan warna kulit sangat tinggi. Dalam konteks ini, wisatawan berkulit gelap sering dipandang sebagai orang asing yang berbeda dan diposisikan lebih rendah. Ketiga, minimnya literasi budaya dan kurangnya interaksi lintas ras juga membuat masyarakat mudah bereaksi berlebihan terhadap kehadiran orang berkulit hitam. Di beberapa daerah, jarangnya pertemuan dengan wisatawan Afrika memunculkan sikap kaget yang bagi wisatawan terasa seperti diskriminasi. Keempat, kebijakan imigrasi yang ketat turut memperparah situasi. Malaysia dikenal selektif terhadap pemegang paspor Afrika karena dianggap rawan penyalahgunaan visa. Sayangnya, kebijakan ini sering diterapkan dengan pendekatan diskriminatif di lapangan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap wisatawan Afrika di Malaysia bukanlah sekadar pengalaman individu, melainkan bagian dari persoalan sosial yang lebih besar, perpaduan antara stereotip, ketegangan rasial internal, dan kebijakan negara. Meskipun tidak semua orang Malaysia bersikap diskriminatif, pengalaman para wisatawan tersebut memberi sinyal bahwa masih ada pekerjaan rumah besar dalam hal toleransi dan penerimaan perbedaan.
Malaysia sebagai destinasi wisata internasional tentu diharapkan dapat memperbaiki citra dengan memastikan semua wisatawan, tanpa memandang warna kulit atau asal-usul, merasa aman dan dihormati.